그리고 이 바깥의 벽을 무너뜨린다 해도 이 경사가 너무나 급합니다. Además, aunque rompa, aunque destruya el primer muro, el camino que continúa hacia el otro muro es muy difícil de subir. 올라가기가 힘든 거예요. Era difícil de subir hacia el otro muro, 여기서 공격하기는 너무나 쉽습니다. pero es fácil de atacar desde el segundo muro. 이 높이가 14m고 이것도 성벽의 높이가 7m입니다. El nivel de la tierra llegaba a 14 metros y también la altura del segundo muro llegaba a 7 metros. 안쪽 성벽의 높이가 21m입니다. Y entonces en total llegaba a 21 metros, ¿no? 도저히 무너뜨릴 수 없는 그런 성이 여리고성입니다. Entonces la ciudad de Jericó era una ciudad que se parecía imposible de conquistar. 그런데 가나안 정복을 위해서는 이 첫 전쟁에서 반드시 이겨야 됩니다. Pero para conquistar a toda la tierra de Canaán, sí o sí, tenían que ganar a esta guerra. 이 여리고성 앞에서 이스라엘 민족은 포기하고 싶었을 겁니다. Y los israelitas podrían haber deseado de rendirse, podrían haber deseado rendirse frente a esta guerra. 그런데 이 여리고성은 절대로 포기해서는 안 되는 것입니다. Pero la guerra contra Jericó es una guerra que no se podía rendirse. 반드시 점령해야 되는 것이에요. Porque sí o sí tenían que ganar a esta guerra. 가나안 땅은 이 북쪽 민족들의 동맹과 남쪽 민족들의 동맹으로 이루어져 있습니다. Porque la tierra de Canaán estaba formado por alianzas del norte y alianzas del sur. 이 여리고성이 이 북쪽과 남쪽의 허리 역할을 하고 있는 겁니다. Pero la ciudad de Jericó formaba estaba como la cintura que conectaba a los dos alianzas. 여리고성을 점령하지 않으면 북쪽의 민족들과 남쪽의 가나안 민족들이 연합을 하게 됩니다. Pero si no conquista la ciudad de Jericó, entonces esas dos alianzas podían haber venido a atacar uniendo la fuerza. 남북이 연합을 하면 가나안 땅을 점령하는 것은 더 불가능해집니다. Y si los dos alianzas unen la fuerza, todavía es más difícil de conquistar a toda la tierra de Canaán. 그래서 반드시 여리고성을 점령해야 되는 거예요. Entonces sí o sí tenían que conquistar a la tierra a los muros de Jericó. 그런데 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. Pero Dios dijo así, 2절입니다. en versículo 2, dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. 하나님께서 이렇게 말씀하시고 전투 방법을 알려주십니다. Dios dijo así, luego explicó la forma de hacer la guerra. 3절에서 5절입니다. De versículo 3 a 5, dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo a la ciudad, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. 하나님께서는 성주위를 하루에 한 번씩 돌라고 말씀하십니다. Dios dijo que rodee, que camine todo el alrededor del muro, una vez por día. 7일째는 7바퀴를 돌으라고 말씀하십니다. Y en el 7º día dijo que dé 7 vueltas. 그리고 나팔을 불라고 말씀하십니다. Y dijo que toque las bocinas. 그리고 온 백성이 다 외치라고 말씀하십니다.
Y cuando oiga el sonido de las bocinas, dijo que grite fuertemente. 그러면 성이 무너질 거라고 말씀하십니다. Y de esa forma Dios dijo que caerá todos los muros de Jericó. 누군가 이렇게 말합니다. Alguien dijo así, 어떻게 그렇게 견고한 성이 무너질 수 있냐고요. ¿cómo podría caerse unos muros tan fuertes y tan duros? 상식적으로 이해가 안 된다라고 말합니다. Y podría decir que no puede entender y creer. 나팔 소리와 외치는 소리로 어떻게 성이 무너지냐고 설명해 보라고 말합니다. ¿Cómo podría decir que explique cómo podría derrumbar a un muro solamente con gritos y con sonidos de bocina? 그러나 하나님의 능력은 설명할 수 있는 것이 아닙니다. Pero el poder de Dios no es algo que se puede explicar. 때로는 설명이 아니라 믿음이 필요한 겁니다. A veces, no solamente en vez de explicaciones, se necesita la fe. 베리스콜로 20. Entonces el pueblo gritó a los sacerdotes, tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 결국 이 강력한 성이 무너져 버립니다. Al final, todos los muros de Jericó se cayeron. 상식적으로 이해가 안 됩니다. No se puede entender, 그런데 그렇게 된 겁니다. pero se hizo así. 1997년까지 100년 동안 학자들이 여리고성을 연구했습니다. Hasta el año 1997, los científicos investigaron sobre el muro de Jericó. 여리고성 연구에 투입된 사람만 10,000명 이상이 됐습니다. 10,000 personas fueron a investigar al muro de Jericó. 결국 고고학자들이 밝혀냈습니다. Al final, los científicos descubrieron 여리고성의 최후는 사실이었다라는 겁니다. que el final de Jericó es cierto. 많은 고고학자들이 연구와 조사 결과 밝혀낸 겁니다. Y los científicos revelaron esos descubrimientos. 6장 24절입니다. Josué capítulo 6, versículo 24, dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. 그 성이 불탔다라고 성경에는 불태웠다라고 기록되어 있습니다. En la Biblia dice, ¿no?, que quemaron toda la ciudad. 실제 여리고성의 자리를 찾아냈고 이곳 곳곳이 다 불타 있습니다. Y de verdad encontraron el lugar de Jericó y encontraron muchos rastros de quemadura por todos los lados. 그리고 이곳을 땅을 파봤더니 곳곳에 곡식이 든 항아리들이 있습니다. Y cuando sacaron todas las tierras de ese lugar, encontraron jarras que tenían rastros de cereales o comidas. 곡식에 그 항아리에는 곡식이 가득 차 있었습니다. Y en esa jarra estaba llena de cereales. 이 성을 포위한 날이 길었다라면 곡식이 하나도 안 남아 있었을 겁니다. Si hubieran sido muchos días en que rodeaban hacia toda la ciudad de Jericó, entonces ya no quedarían comidas en la jarra. 학자들이 이해가 안 됐습니다. Por eso los científicos no podían entender. 전쟁으로 망한 성은 곡식이 하나도 남아있지 않는 것이 일반적인 겁니다. Porque normalmente una ciudad que perdió por la guerra, no quedan comidas. 이 여리고 성은 아주 급하게 무너졌다라는 증거입니다. Pero a través de esto nos muestra que el muro, que toda la ciudad de Jericó cayeron rápidamente. 이 곡식도 곳곳에 다 불타 있었습니다. Porque todos los cereales y todas las comidas estaban quemadas. 성경에 기록된 대로 여리고성 전투는 사실로 입증되었던 겁니다. Entonces, tal como está escrito, la historia de Jericó es un hecho real. 오늘 여리고성 전쟁을 통해서 네 가지 교훈을 말씀드리겠습니다. Y hoy, a través de esta historia de Jericó, voy a dar 4 cosas que podemos aprender. 신앙생활에서 굉장히 중요한 교훈들입니다. Y estos son enseñanzas muy importantes para la vida cristiana. 여리고성은 무너뜨릴 수 없는 강한 성입니다. El muro de Jericó es un muro tan duro que es muy difícil de romper. 그런데 그 성이 무너졌어요. Pero todo ese muro se cayó.
그 성을 무너뜨릴 수 있는 방법이 여호수아 6장에 나와 있는 겁니다. Y la forma para romper a todo ese muro está escrita en Josué capítulo 6. 우리도 그 방법을 배운다라면 신앙생활에서 승리할 수 있습니다. Y si aprendemos esa forma, también podemos tener victoria en nuestra vida cristiana. 첫 번째 교훈은 믿음과 확신입니다. La primera enseñanza es fe y creencia. 왜 하나님께서 첫 번째 전쟁을 여리고성으로 하셨을까요? ¿Por qué Dios habrá elegido a Jericó para la primera guerra de Israel? 조금 더 쉬운 상대였으면 좋았을 텐데요. Porque sería más bueno si hubieran peleado con una ciudad más débil. 이유가 뭘까요? ¿Cuál será la razón? 하나님께서 이스라엘 민족에게 꼭 가르쳐 주고 싶었던 것이 있었습니다. Había algo que Dios quería enseñar a los israelitas. 그것이 뭘까요? ¿Qué será? 너희들 힘으로 가나안 땅을 정복할 수 없다는 겁니다. Lo que quería enseñar Dios hacia los judíos era que no podían conquistar la tierra de Canaán sin la ayuda de Dios. 우리도 신앙생활하면서 감당할 수 없는 고난이 올 때가 있습니다. Nosotros también, cuando vivimos la vida cristiana, hay momentos donde vienen dificultades que no podemos solucionar por nuestras propias fuerzas. 그때 하나님 없이는 안 된다는 것을 알게 되는 겁니다. Y a través de esos momentos podemos saber que no podemos hacer sin la ayuda de Dios. 우리에게도 절대로 무너지지 않을 것 같은 여리고성이 있습니다. Hacia nosotros también tenemos esos muros que se parecen imposibles de destruir. 몇십 년을 전도해도 무너지지 않는 남편이 있고 무너지지 않는 자식이 있고 무너지지 않는 부모가 있습니다. Aunque predique por 10 o 20 años, hay familia, hay hijos que no se caen, y hay padres que no se caen, y hay maridos que no se caen. 선물도 주고 잘해주고 할 수 있는 것을 다 해도 흔들리지 않습니다. Aunque den regalos, cariños, y aunque hagan todo lo posible, se parece que nunca se va a caer. 우리 모두에게 그런 여리고성 같은 사람들이 있습니다. Y cada uno tiene esas personas que se parecen a Jericó. 제가 구원받고 저희 어머니가 그런 여리고성 같은 사람이었습니다. Cuando yo recibí la salvación, mi madre fue como ese muro de Jericó para mí. 어머니를 전도하는데 17년이 걸렸습니다. Porque para predicar a mi madre me tardó 17 años. 전도하면서 욕도 먹고 많이 맞기도 했습니다. Cuando predicaba a mi madre, muchas veces me castigó y muchas veces me golpeaba. 중요한 것은 결국에 구원을 받는다는 겁니다. Pero lo importante es que al final recibió la salvación. 지금은 저를 위해서 아침 저녁으로 가장 기도를 많이 해주시는 분이 저희 어머니입니다. Ahora, quien ora por mí, por día y por noche, es mi madre. 제가 결혼을 하고 저희 자매 아버지를 16년 동안 전도하고 있습니다. Y después de casarme, estuve predicando al padre de mi esposa durante 16 años. 아직 구원을 받지 못했습니다. Y todavía no tiene la salvación. 저에게 여리고성 같은 존재입니다. Y ahora, su padre de mi esposa es como Jericó. 그런데 하나님께서는 말씀하십니다. Pero Dios dijo, 베이시클로 도스. 같이 한번 다시 읽겠습니다. vamos a leer otra vez el versículo 2. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. 승리는 미래에 이루어질 일입니다. La victoria es lo que va a pasar en el futuro. 그런데 하나님께서는 엔트레가도 과거 시제를 사용하셨습니다. Pero Dios está usando la palabra de entregado. 결과가 정해져 있다는 겁니다. A través de esa palabra nos muestra que el resultado ya estaba decidido. 우리가 이길 것이 정해져 있다는 겁니다. Que ya está decidido nuestra victoria. 하나님의 약속입니다. Esto es una promesa de Dios. 이기기로 정해진 싸움을 하고 있는 겁니다. Y están haciendo una guerra que ya tienen prometida la victoria. 반드시 승리한다는 확신과 믿음이 우리에게 왜 중요할까요? Entonces, ¿por qué será importante la fe y la creencia para esa victoria? 그 믿음과 확신이 있어야 포기하지 않는 겁니다. Porque tenemos que tener esa fe tenemos que tener esa fe para no rendirnos. 그 믿음과 확신이 있는 사람은 어떤 일이 있어도 중간에 포기하지 않습니다.
Los que tienen esa fe no se rinden, aunque viene cualquier situación difícil, 왜냐하면 결과를 알기 때문에. porque sabe el resultado. Mateo, capítulo 17. Mateo 17, versículo 20. Versículo 20. Capítulo 17, versículo 20. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. Si encontraron, vamos a leer juntos. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se separa, y nada os será imposible. 성이 아니라 산이 있을지라도 하나님은 그 산을 옮겨 주신다고 말씀하십니다. Aunque en vez de una ciudad haya un monte, Dios moverá esa montaña. 어떻게 그 산을 옮기냐? Pero ¿cómo moverá a una montaña? 답은 믿음입니다. El resultado es la fe. 산을 쳐다보고 있으면 산은 너무나 커 보입니다. Si miramos la montaña es demasiadamente grande. 산 앞에 있는 나는 너무 작아 보입니다. Y yo que estoy frente a esa montaña, soy muy pequeño. 도저히 산을 옮길 수 있는 방법은 없어 보입니다. Y se parece que no hay forma de mover la montaña. 산을 계속 쳐다보고 있으면 산을 옮기는 것은 포기해야 됩니다. Pero si seguimos mirando a la montaña, tenemos que rendirnos de mover la montaña. 그러나 중요한 것은 내가 산을 옮기는 것이 아닙니다. Pero lo importante es que no soy yo quien mueve la montaña, 하나님께서 산을 옮기시는 겁니다. sino Dios mueve la montaña. 그런데 하나님께서 산을 옮기시기 전에 나에게 요구하시는 것이 있습니다. Pero antes de mover la montaña, hay algo que Dios nos exige. 하나님께서 산을 옮길 수 있는 것을 믿느냐? 그것을 묻습니다. Primeramente Dios nos pregunta, ¿crees que yo podré mover a esta montaña? 그 믿음을 나에게 요구하시는 겁니다. Y nos exige esa fe. 산을 그만 보라고 말씀하십니다. Y Dios nos dice que dejemos de mirar a la montaña, 그 산을 옮길 수 있는 하나님을 보라고 말씀하십니다. sino que miremos a Dios que mueve la montaña. 히브리서 11장입니다. En Hebreos capítulo 11, versículo 30. Hebreos capítulo 11, versículo 30. once 30. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. si buscaron, vamos a leer juntos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. 여리고를 무너뜨린 비결이 뭡니까? ¿Cuál es la forma en que hicieron caer al muro de Jericó? 믿음입니다. Es la fe. 내가 얼마나 좋은 무기를 가지고 있느냐가 중요한 것이 아닙니다. No es importante qué arma tenemos. 다윗이 골리앗을 죽일 때 뭐라고 한지 기억나십니까? ¿Recuerda qué dijo David antes de derrotar a Goliat? 프리메로 사무엘. Primera de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestra mano. 다윗이 어떻게 골리앗을 돌멩이 하나로 이길 수 있었을까요? ¿Cómo podría ser que David derrote a Goliat con una sola piedra? 믿음입니다. Es la fe, 이긴다라는 확신입니다. es la seguridad que va a vencer.
승리의 조건은 무기에 있었던 것이 아닙니다. La condición de la victoria no se dependía del arma, 내가 얼마나 승리를 확신하고 있느냐가 승리의 조건이었습니다. sino la fe y la seguridad que tenía en la victoria de la guerra daba el resultado. 이것이 승리의 첫 번째 조건이었던 겁니다. Esto es la primera condición de la victoria. 요한일서 5장입니다. Primera de Juan, capítulo 5. 베리스클로 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. si encontraron, vamos a leer juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 우리는 이긴 싸움을 하고 있는 겁니다. Nosotros estamos haciendo una guerra que ya hemos vencido. 전도하면서 욕을 먹어도 너무 낙심하지 마십시오. Aunque alguien les burle mientras que estén predicando, no se desanimen. 전도하면서 듣는 말 때문에 너무 상처받지 마십시오. No se lastimen por cada palabra que les dicen al momento de predicar. 결과는 내가 이긴다는 것입니다. Porque el resultado es victoria. 내가 이긴다는 것을 확신하십시오. Tengan fe en esa victoria. 그럼 절대 포기하지 않을 겁니다. Entonces nunca se rendirán. 이긴다는 믿음만 가지고 있으면 여리고성을 무너뜨릴 수 있을까요? Solamente si tenemos la fe de la victoria, entonces podríamos caer el muro de Jericó. 그것은 아니라고 하나님은 또 말씀하십니다. Dios dice que no es así. 그래서 여리고성을 무너뜨리는 두 번째 방법을 하나님께서 알려주십니다. Por eso Dios nos dijo la segunda forma para conquistar a la ciudad de Jericó. 두 번째 방법이 무엇이냐? ¿Cuál es la segunda forma? 기도입니다. Es la oración. 기도한 만큼 무너지는 겁니다. De lo que hemos orado, se cae el muro. 여리고성을 무너뜨리는 가장 확실한 방법이 무엇이냐? ¿Cuál es la forma más segura para romper el muro de Jericó? 뭘까요? ¿Cuál será? 뭘까요? ¿Cuál será? 오라시요? 무너질 때까지 도는 겁니다. Es girar hacia el alrededor de los muros de Jericó hasta que se caiga. 그게 여리고성을 무너뜨리는 가장 확실한 방법입니다. Eso es la forma más segura de romper el muro de Jericó. 하나님께서는 정하신 때가 있는 겁니다. Y el momento está en la decisión de Dios. 호수에 capítulo 6. Versículo 3. Dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 6장은 계속 잡고 있으셔야 됩니다. Tiene que seguir agarrando el capítulo 6 de Josué. 이런 줄로 잡고 계십니다. Con esto tiene que agarrar el capítulo, 계속 찾을 겁니다. porque vamos a seguir buscando. 성 주위를 매일 한 바퀴씩 돌라고 하셨습니다. Como dice la Biblia, dijo que rodee por todo el muro de Jericó una vez por día, una vez en cada día. Versículo 4. En versículo 4 dice, y 7 sacerdotes llevaron 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. 하루에 한 바퀴씩 6일을 돌고 7일째는 7바퀴를 돌라고 하셨습니다. Dios dijo que gire una vez
por cada día durante 6 días, y en el séptimo día dijo que dé 7 vueltas hacia alrededor del Jericó. 총 몇 바퀴를 돌라고 하셨습니까? En total, ¿cuántas vueltas dijo que dé? 13. 13. 13바퀴를 돌라고 하셨습니다. En total dijo que dé 13 vueltas. 그런데 이틀째가 되었을 때 성벽에 금이 조금 갔을까요? Pero cuando pasó el segundo día, ¿habrá pasado algo en el muro de Jericó? 3일째가 되었을 때 벽이 조금 무너졌을까요? En el tercer día, ¿habrá caído un poco del muro de Jericó? 아마 그랬다면 더 열심히 돌았을 겁니다. Si hubiera pasado eso, los israelitas habrían girado con más fuerza. 5일째도 6일째도 아무 변화가 없었습니다. Pero en el 5 día y en el sexto día no pasó nada. 7일째 6바퀴를 돌 때까지도 아무 변화가 없었습니다. Y cuando dieron 6 vueltas en el séptimo día, tampoco pasó. 여러분 가장 어려운 것이 무엇입니까? Pero ¿qué será lo más difícil? 변화가 없는 것을 견뎌야 되는 거예요. Es soportar todos esos tiempos que no hay cambio. 근데 그 무변화를 견딜 수 있게 해주는 것이 믿음입니다. Pero lo que nos ayuda a resistir todos esos tiempos que no hay cambios es la fe. 베리스콜로 15. Al séptimo día se levantaron a despuntar el alba y dieron vueltas a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. 거기서 중요한 단어가 있습니다. En ese versículo hay una palabra importante. 펜이 있는 분들은 밑줄을 치셔도 됩니다. Los que tienen bolígrafos o otras cosas para subrayar, subrayen. La misma manera. 같은 방법으로 돌았다는 것은 아무런 변화가 없었다는 겁니다. De la misma manera, el significado de esta palabra significa que no había cambios como los otros días. 돌면서 대부분은 실망이 되었을 수 있습니다. Cuando daban vueltas, muchos podrían haber estado tristes, 아무런 변화가 없는 성을 보면서 실망했을 겁니다. viendo al muro que no tenía ninguna diferencia. Podrían haber sentido mucha tristeza. 그런데 실망하고 낙심해서 12바퀴를 돌고 포기했다라면 어떻게 됐을까요? Pero solamente por estar desanimado o triste, si hubieran dejado de dar vueltas a las 12 veces, 성은 무너지지 않았을 겁니다. entonces el muro no se hubiera caído. 특별한 방법이 있었던 것이 아니에요. No es que había una forma, no es que había otra forma especial, 같은 방법으로 끝까지 도는 겁니다. sino de la misma manera tenían que dar vueltas. 언제까지요? ¿Hasta cuándo? 무너질 때까지. Hasta que se caiga. 신앙생활하면서 기도했는데 기다렸는데 아무런 변화가 없을 때가 있습니다. En el medio de la vida cristiana hay veces que pedimos y oramos a Dios, pero no hay ningún cambio. 그때 믿음이 필요한 겁니다. Y en ese momento es cuando necesitamos la fe. 어떤 믿음이요? ¿Qué fe? 끝까지 돌면 무너진다는 믿음입니다. Que la fe, la seguridad de que va a caer si giramos hasta el final. 돌고 또 돌면 결국에는 무너집니다. Si damos la vuelta una vez, otra vez y hasta el final, entonces va a caer. 미국에 석유 재벌이 된 존 메칼이라는 사람이 있었습니다. En Estados Unidos hay un misionario de petróleo que se hizo misionario por petróleos llamado John McCall. 그는 대학에서 지질학을 공부했습니다. John aprendió geología en la universidad. 그는 자신의 전공을 살려서 한 폐광을 인수했습니다. Y a través de su especialista, por sus especialidades, compró una mina abandonada. 석유가 나오리라는 신념을 가지고 몇 년간 땅을 파기 시작했습니다. Y tenía mucha fe de que iba a salir petróleos en esa mina y empezó a cavar durante 20 años. 그런데 1800m를 팠는데 석유가 나오지 않습니다.
y entró a 1800 metros hacia debajo de la tierra, pero no salía petróleo. 그는 많은 빚을 지게 됐습니다. Y tenía muchas deudas. 가족도, 친척도, 친구도 그를 비난하기 시작했습니다. Su familia, sus amigos, sus primos, todos le empezaron a burlar. 그건 도저히 견딜 수가 없었어요. Y yo no podía soportar más 그래서 죽기로 마음먹었습니다. y decidió morirse. 자살을 시도했습니다. Y intentó suicidar, 그런데 자살에 실패하고 살아났습니다. pero fracasó en suicidarse y obtuvo su vida. 그리고 그는 생각했어요. Y él pensó, 어차피 죽을 목숨이었는데 다시 살았으니까 죽을 때까지 다시 땅을 파보자. decidió a morirse, pero como no pudo morir, decidió en cavar la tierra hasta su muerte. 그는 다시 땅을 파기 시작했습니다. Y empezó a cavar otra vez la tierra. 그런데 20m를 더 팠을 때 엄청난 석유가 나오기 시작했습니다. Pero cuando cavó 20 metros más, desde ese punto, empezó a salir el petróleo. 1800m를 파도 나오지 않던 석유가 20m를 더 파니까 나오기 시작한 겁니다. El petróleo que no se salía cuando cavó 1800 metros hacia abajo, salió después de cavarse 20 metros más. 죽을 각오로 다시 땅을 팠을 때 그는 석유 재벌로 성공할 수 있었던 겁니다. Cuando cavó esos 20 metros, John McCall tuvo el logro y fue el millonario con esos petróleos. 그가 20m 앞에서 포기했다면 어떻게 됐을까요? Pero si él hubiera rendido antes de cavar a los 20 metros, ¿qué hubiera pasado? 신앙생활도 많은 이런 일들이 일어나고 있을 겁니다. En nuestras vidas cristianas, en muchas vidas cristianas, pasarán algo parecido. 20m 앞에서 포기해서 얻지 못하는 일들이 있을 겁니다. Habrán casos parecidos de que se rindan en frente de los 20 metros y no obtengan nada. 존 메칼이 1800m를 파고 왜 포기하려고 했었습니까? John McCall, ¿por qué quería rendirse después de cavar 1800 metros? 1800m까지 석유가 한 방울도 나오지 않았기 때문에. Porque durante los 1800 metros no salía ni un poco de petróleo. 아무런 변화가 없었기 때문에. Y porque no había ningún cambio. 여리고성도 마찬가지였습니다. El muro de Jericó era igual. 12바퀴까지 어떤 징조도 보이지 않았습니다. Durante 12 vueltas no había ningún señal. 그런데 무너질 때는 한 번에 무너지는 겁니다. Pero cuando empezó a caer el muro, cayó de una vez. 여리고성이 강한 것 같지만 무너질 때는 순식간에 무너지는 겁니다. Aunque el muro de Jericó se parecía muy duro y muy poderoso, cuando se cayó de una vez. 기도는 그런 능력이 있는 겁니다. La oración tiene ese poder. 여리고를 무너뜨리는 강력한 무기는 기도였던 겁니다. Y la arma más poderosa para destruir el muro de Jericó era la oración. 기도하는 사람이 기다릴 수 있는 겁니다. Los que oran pueden esperar. 싸우는 것보다 더 힘든 것이 참는 것이고 기다리는 겁니다. Más que hacer la guerra, una cosa más difícil que hacer la guerra es esperar. 이들이 매일 똑같이 기도했기 때문에 13바퀴를 참고 기다릴 수 있었던 겁니다. Y como los israelitas esperaron en dar los 13 vueltas, pudieron romper el muro de Jericó. 기도한 만큼 무너지는 겁니다. Porque de tal forma en que han orado, cayó el muro de Jericó. 왜 구원을 받지 못하느냐? ¿Por qué muchos no recibirán la salvación? 부모님의 고집이 세서가 아닙니다. No es porque tienen corazones muy duros. 남편이 자식이 문제가 있어서가 아닙니다. No es porque tienen algún problema en sus familias. 내가 포기하지 않으면 구원 받을 수 있는 겁니다. Si no me rindo, entonces podría recibir salvación. 내가 기도하지 않으면 그들은 구원 받을 수 없습니다. Pero si no oramos, esa familia no puede recibir la salvación. 내가 포기하면 그들은 구원 받을 수 없습니다. Si yo me rindo, no puede recibir la salvación. 포기하지 마십시오. No tienen que rendirse. 마지막 한 바퀴가 남았을 수도 있습니다. Podría ser que solamente falte una vuelta. 아무런 변화가 없는 것을 견디십시오.
Tiene que aguantar esos momentos donde no hay cambios, 하나님의 능력은 마지막에 나타나는 겁니다. porque el poder de Dios sale al final. 7일 동안 이스라엘 민족이 여리고성을 돌 때 여리고성 안에서는 욕을 하고 침을 뱉고 돌멩이를 던졌을 겁니다. Cuando los israelitas daban vueltas hacia alrededor de la ciudad, el pueblo de Jericó miraban a los israelitas y podrían haber sido que burlen o lancen piedras o estén maldiciendo a los israelitas. 이스라엘 민족은 싸우고 싶었을 겁니다. Y los israelitas habrán querido pelear contra los de Jericó. 참기 힘들었을 겁니다. Y era difícil de aguantar. 그때 하나님께서 주신 명령이 있습니다. Pero hay una cosa que Dios dijo, que Dios ordenó. 여리고성을 무너뜨리는 세 번째 방법입니다. Esto es la tercera forma de romper el muro de Jericó. 뭘까요? ¿Qué será? 좀 덥지 않습니까? ¿No hace mucho calor? 에어컨을 여기 틀어야 될 것 같습니다. Creo que hay que prender el aire acondicionador, ¿no? 누군가 에어컨 좀 틀어주십시오. 예, 작동이 안 된다는 거예요. Dice que no funciona. 저 가운데 거 틀면 돼요. Y ahí lo del medio, el aire del medio. 여리고성을 무너뜨리는 세 번째 방법입니다. Esto es la tercera forma de destruir, de romper el muro de Jericó. 침묵입니다. Es el silencio. 손가락을 다 세워보십시오. Todos levanten el dedo. 세 번째 방법이 뭐라고요? ¿Cuál es la tercera forma? 침묵입니다. Silencio. Versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Versículo 10 dice, y Josué mandó al pueblo, diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. 말하지 말라고 했습니다. Dijo que no hable. 입을 닫으라고 했습니다. Dijo que se iban a cerrarse las bocas. 대응하지 말라고 했습니다. Y dijo que no responda a nada, a ninguna cosa. 내가 외치라고 할 때까지 참으라고 했습니다. Y dijo que espere hasta que le diga que grite. 말을 안 하고 참는 것이 쉬운 것이 아닙니다. No es fácil aguantar eso, no es fácil de quedarse callado por todo el tiempo. 이 군인이 총을 명중시킬 수 있는 거리가 있습니다. Hay una distancia donde los soldados pueden disparar las pistolas. 대부분의 총은 400m 안에 목표물을 명중시킬 수 있습니다. Normalmente una pistola puede llegar a 400 metros. 훈련된 군인은 적이 400m 안에 들어올 때까지 기다릴 수 있습니다. Por eso un soldado entrenado espera hasta que sus objetivos entren a los 400 metros. 군대에서 그렇게 훈련을 받습니다. Y en el servicio militar enseñan de esa forma. 적이 가까이 올 때까지 기다릴 수 있는 것은 훈련되었기 때문입니다. Y esa paciencia que esperan a sus objetivos es porque fueron entrenados. 그런데 훈련되지 않은 군인은 적을 보자마자 총을 쏩니다. Pero un soldado que no es entrenado directamente dispara cuando ve a una persona. 두려움 때문입니다. Es por el temor. 멀리 있는 적에게 총을 쏘면 내 위치를 노출시킵니다. Pero si disparamos, aunque la persona esté lejos, mi lugar sería revelado hacia todos los enemigos. 그리고 내가 무차별 공격을 받게 됩니다. Y todos los enemigos empezarían a atacarme. 그러면 작전에 실패하게 됩니다. Y de esa forma se fracasaría. 기억하십시오. Tienen que recordarse. 승리의 조건은 침묵이었습니다. La forma, la clave de la victoria fue el silencio. 신앙생활 하는 가운데 언제 침묵해야 되는지, 언제 말해야 되는지를 알아야 됩니다. Tenemos que saber en qué momentos debemos estar callados
¿O en qué momentos debemos hablar en medio de la vida cristiana? 하나님께서 우리에게 침묵을 요구하실 때는 그럴 만한 이유가 있는 겁니다. Cuando Dios nos exige el silencio, hay esa razón. 우리가 하고 싶은 말을 다 하고 살 수 없습니다. No podemos vivir diciendo todas las cosas que queremos. 억울해도 작은 오해를 받더라도 침묵해야 될 때가 있는 겁니다. Aunque alguien nos burle o alguien nos moleste, hay momentos de quedarnos callados. 전도할 때도 마찬가지입니다. Cuando predicamos también, 마음의 준비가 안 된 사람에게 계속적으로 볼 때마다 말씀을 권하면 그 사람이 피할 겁니다. si le damos la palabra a la persona en todo el tiempo a una persona que no está preparado, ¿no? Entonces esa persona podría enojarse. 준비가 전혀 안 된 사람에게 계속 말씀을 권하면 도망갈 겁니다. Y si le damos la palabra a todas las veces a una persona que no está preparado, esa persona podría huirse. 그럼 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué debemos hacer? 기도하고 침묵하며 여리고성을 계속 돌면 됩니다. Tenemos que orar y tenemos que quedarnos en silencio y tenemos que seguir dando vueltas. 여리고성을 계속 도는 것이 무엇입니까? ¿Qué es dar vuelta hacia alrededor de Jericó? 계속 찾아가서 잘해주고 좋은 모습을 보여주는 겁니다. Es seguir buscando a la persona y tratarle bien y mostrarle buenas cosas. 그렇게 침묵하며 돌다가 하나님께서 외치라고 하실 때 외치는 것입니다. Y dando vueltas en silencio, cuando Dios nos avise, cuando Dios nos diga que gritemos, tenemos que empezar a gritar. 언제 침묵하고 언제 외쳐야 되는지 어떻게 알 수 있을까요? Entonces, ¿cómo podríamos saber esos momentos de quedarnos callados y en los momentos de gritar? 하나님께서는 언약궤를 중심으로 나팔을 들고 있는 제사장이 그 앞에 있으라고 했습니다. Dios dijo que hacia el alrededor del arca del pacto, enfrente del arca, debían estar parados los sacerdotes que tienen esas bocinas. 그리고 그 앞에 무장한 군인들이 섰습니다. Y frente a los sacerdotes que tenían las bocinas, estaban parados los soldados armados. 언약궤 뒤에도 무장한 군인들이 따랐습니다. Y hacia detrás de los sacerdotes, con el arca del pacto, también estaban los soldados armados. 이것이 무엇을 의미하는 걸까요? ¿Qué se trata esto? 언약궤 앞뒤로 무장한 군인이 둘러싼 것은 말씀을 지키라는 겁니다. La razón de a través de esto nos habla que tenemos que cuidar la palabra. 그리고 그 뒤에는 모든 민족들이 뒤따르고 있었습니다. Y detrás de esos soldados estaban todos los pueblos de Israel. 말씀을 지키며 말씀 따라가라는 겁니다. Tenemos que cuidar la palabra y tenemos que seguir a la palabra. 그럴 때 나팔 소리가 들리는 겁니다. Y en ese momento va a sonar las bocinas. 말씀 중심적으로 살다 보면 침묵할 때와 외칠 때를 알 수 있는 겁니다. Cuando vivimos en medio de la palabra, podemos saber los momentos de gritar y los momentos de callarnos. 그런데 말씀 중심적으로 살지 않으면 침묵해야 될 때 외치고 외쳐야 될 때 침묵하게 됩니다. Pero si no vivimos por medio de la palabra, entonces en los momentos de quedarnos callados empezamos a gritar y en los momentos de gritar nos quedamos callados. 신앙생활을 하면서 침묵하는 것이 굉장히 중요하다는 것을 깨닫게 됩니다. Y a través de esas palabras podemos saber que es muy importante quedarnos en silencios en los momentos adecuados por medio de la vida cristiana. 그럼 말 안 하고 가만히 있으면 성이 무너졌냐? Entonces, ¿habría caído el muro solamente estando callados? 그렇지 않다는 겁니다. No, no es así. 여리고성을 무너뜨리는 네 번째 방법이 있었습니다. Hubo una cuarta forma de romper el muro. 이 모든 방법들이 합쳐져서 여리고성이 무너진 겁니다. Las cuatro formas tenían que ser cumplidas para romper el muro de Jericó. 네 번째 방법은 나의 위치와 나의 역할을 지키는 겁니다. La cuarta forma es mantener la posición. 무장한 군인들이 있었습니다. Había soldados armados. 나팔을 잡은 제사장이 있었습니다. Habían sacerdotes que agarraban las bocinas. 뒤에 따라가는 군인들이 있었습니다. Y habían otros soldados que estaban por detrás de ellos. 그리고 그 뒤를 따르는 백성들도 있었습니다. Y también habían pueblos que seguían hacia a todos los soldados. 어떤 군인은 이렇게 말합니다. Algún soldado podría decir así.
나는 왜 뒤에만 서야 되냐고. ¿Por qué yo tengo que estar parado en detrás de todos? 또 이렇게 얘기합니다. Y también dice así, 나는 왜 이렇게 무거운 언약궤를 메고 가야 되냐고. ¿por qué yo debo andar cargando esta arca tan pesada? 또 이렇게 얘기합니다. Y otros también dicen así, 왜 나는 불지도 않는 나팔을 잡고 가야 되냐고. ¿por qué yo debo estar andando con bocinas que ni siquiera lo estoy tocando? 그들은 이해가 되지 않았을 것입니다. Ellos no podrían haber entendido. 싸우지도 않는데 왜 무장을 해야 되는지 이해가 되지 않았습니다. No entendían por qué tenían que estar armados y ni siquiera peleaban con ellos. 불지도 않는 나팔을 왜 잡고 가야 되는지 이해가 되지 않았습니다. No podían entender por qué tenían que caminar con bocinas que ni siquiera lo tocaban. 이 성을 왜 매일 돌아야 되는지 이해가 안 됐습니다. No entendían por qué todos los días tenían que dar la vuelta hacia alrededor de Jericó. 우리도 신앙생활 하면서 이해가 안 될 때가 있습니다. Nosotros también, cuando vivimos por medio de la vida cristiana, tenemos momentos donde no entendemos. 아무리 생각하고 고민해도 이해가 안 될 때가 있습니다. Aunque pensemos profundamente, hay momentos donde no entendemos. 그때 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué debemos hacer? 내가 있어야 돼. 자리에 있어야 됩니다. Tenemos que mantener la posición de 내가- donde estamos. 내가 나에게 맡겨진 일을 하면 됩니다. Tenemos que hacer nuestros cargos que nos cargó la iglesia. 도저히 이해가 되지 않아도 나에게 맡겨진 일에 최선을 다하면 됩니다. Aunque no lo entendemos, tenemos que dar toda la fuerza en los trabajos que tenemos en la iglesia. 그러면 여리고가 무너지는 것을 보게 될 겁니다. De esa forma, podemos ver que el muro de Jericó se cae, 하나님은 반드시 약속을 지키십니다. porque Dios sí o sí cumple la promesa. 반드시 여리고 같은 가족들이 구원을 받게 될 겁니다. Sí o sí, las familias como el Jericó van a recibir la salvación. 내 아이가 문제가 있고 힘들어합니다. Mi hijo tiene problemas y sufre dificultades, 힘들어하니까 학교 안 가기를 바랍니까? pero solamente porque tenga dificultades, le digo que no se vaya al colegio. 힘드니까 집에 안 들어와도 될까요? Solamente porque está cansado, ¿podría quedarse afuera sin volver a la casa? 힘들지만 학생으로서 학교에 가고 공부하고 집에 와서 자기 할 일을 하기를 원하실 겁니다. No, aunque tenga dificultades o aunque tenga sufrimientos, como es alumno y como es hijo, tiene que estudiar en el colegio y tiene que volver a la casa. 그런 아이를 볼 때 어떨까요? Y cuando mira a ese hijo, ¿cómo Como- se va a sentirse? 고맙고 사랑스럽고 모든 것을 다 주고 싶을 겁니다. Sería muy precioso y muy bello y tiene el corazón de darle todo hacia el hijo. 신앙생활하다 힘들 때가 있습니다. Cuando vivimos la vida cristiana, hay momentos difíciles. 마음의 상처를 받을 때가 있습니다. Hay momentos donde nos lastimamos el corazón. 그때 어떻게 될까요? ¿Qué debemos hacer? 내가 있어야 될 곳에 있어야 됩니다. Tenemos que permanecer en los lugares donde estamos. 내가 해야 될 일을 해야 됩니다. Tenemos que hacer el trabajo que debemos hacer. 하나님이 그것을 원하시기 때문입니다. Porque Dios quiere que hagamos eso. 세군도 대 사무엘. Segunda de Samuel, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 11 y 12. Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. si lo encontraron, vamos a leer juntos. Dice, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. 현실의 어려움을 보고 백성들은 다 도망갔습니다. Viendo a las dificultades de la realidad, todos los soldados se huyeron. 산마라는 한 사람은 밭 한가운데 서 있었습니다. Pero una mujer llamada Sama estaba parado en medio de la tierra. 왜 그랬을까요? ¿Por qué?
산마가 왜 그랬을까요? ¿Por qué habrá quedado parado Sama? 군인으로서 자기가 지켜야 될 곳이 그곳이었기 때문입니다. Porque como soldado, su lugar era quedarse permanecido ahí. 결국 이 산마 한 사람을 통해서 하나님께서는 이스라엘을 구원하십니다. Y por medio de de Sama, Dios salvó a Israel. 12절 끝에 그란 빅토리아, Como dice al final del versículo 12, ¿no? Gran victoria. 이 빅토리아가 원어에는 살바시온입니다. Esta palabra de victoria en su letra original dice salvación. 큰 구원을 이루셨다는 거예요. Dio una gran salvación 누가 큰 구원을 이룰 수 있는지를 보여준 겁니다. y nos está mostrando quién puede dar esa, a través de quién cumple esta gran salvación. 자기 자리를 지킨 사람을 통해서 큰 구원이 이루어지는 겁니다. A través de las personas que quedan puestos en su lugar, Dios forma la salvación. 이 산마 너무 멋있지 않습니까? Entonces, es muy asombroso este Sama, ¿no? 모두가 도망갔는데 밭 한가운데 홀로 서 있었던 이 산마입니다. Porque todos se huyeron, pero solamente Sama se quedó parado en su lugar. 우리도 이 산마와 같은 사람이 되어야 되지 않을까요? Nosotros también no deberíamos ser como Sama. 다른 사람이 어떻게 하는 것은 중요하지 않습니다. No importa lo que hagan las otras personas. 누구는 봉사를 안 하는데 누구는 헌금을 안 하는데 그런 말 할 필요가 없는 겁니다. No debemos estar diciendo, otros no dan ofrendas y otros no sirven a la iglesia. 다른 사람은 중요하지 않습니다. No importa los otros. 다 도망갔는데 산마 한 사람만 밭 한가운데를 지켰습니다. Porque aunque todos se habían huido, Sama se había quedado en su lugar. 그리고 그 산마를 통해서 하나님은 이스라엘을 구원하셨습니다. Por eso a través de Sama, Dios salvó a todos los israelitas. 그리고 그 산마 이름이 성경에 기록되어 있습니다. Y el nombre de Sama está escrito en la Biblia. 자리를 지킨 내 이름도 하나님의 책에 기록될 겁니다. Y nosotros, y cada persona que estuvieron permanecido en su lugar será será escrito por Dios. 그리고 그런 나를 통해 큰 구원을 이루었다라는 내용도 기록될 것입니다. Y también será escrito que por medio de él Dios hace una gran salvación. 기억하십시오. Recuerden 자리를 지킨 사람을 통해서 큰 구원이 이루어지는 겁니다. que a través de las personas que guardan su lugar, Dios cumple una gran salvación. 생활이 어려워도 자리를 지키십시오. Aunque tengan dificultades económicas, permanezcan en su lugar. 욕을 먹어도 자리를 지키십시오. Aunque alguien les burle, permanezcan en su lugar. 마음의 상처를 받아도 억울한 일을 당해도 자리를 지키십시오. Aunque se lastimen el corazón, permanezcan en su lugar. 이해가 되지 않아도 내 자리를 지켜야 됩니다. Aunque no se entienda, tienen que permanecer en su lugar, 산마처럼. como Sama. 하나님이 누구를 쓰시느냐? Dios a quién usa. 있어야 될 그 시간에 그 자리에 있는 사람을 하나님은 쓰시는 겁니다. Dios usó a quien estaba permanecido en ese lugar y en ese tiempo. 내가 지금 있어야 될 자리가 어디입니까? ¿Cuál es el lugar donde yo debo estar? 어떤 일이 있어도 있어야 될 곳, 그곳에 있는 그 사람을 하나님은 쓰십니다. Pase lo que pase, los que quedan permanecidos en su lugar, Dios usa a esa persona. 이스라엘 백성 모두가 자리를 다 지키고 있을 때 여리고성은 무너졌던 겁니다. Y cuando todos los israelitas quedaron permanecidos en su lugar, Dios rompió el muro de Jericó. 이제 마무리를 하겠습니다. 호수에 Ahora vamos a terminar. Josué, capítulo 6, capítulo 6. versículo 10. Dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. versículo 20. Versículo 20. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 한 번 순종하는 것은 쉽습니다. Es fácil de obedecer una vez, 반복적으로 순종하는 것은 어렵습니다. pero es difícil obedecer todas las veces.
끝까지 순종하는 것은 더 어렵습니다. Y es más difícil obedecer hasta el final. 하나님께서는 우리 모두가 연합해서 하나가 될 때 능력을 보여주십니다. Dios nos muestra su poder cuando todos nos juntamos la fuerza. 모두가 한 사람처럼 연합할 수 있는 방법이 뭘까요? ¿Y cuál será la forma en que todos nos unamos como si fuera uno? 오른손을 다 들어보세요. Todos suban la mano derecha, 내리세요. ahora bajen la mano. 모두 눈을 감으세요. Ahora todos cierren sus ojos. 뜨세요. Ahora abran sus ojos. 모두 다 일어나세요. Todos párense de su lugar. 앉으세요. Ahora sienten. 제가 왜 이렇게 했는지 이해가 안 되시죠? No entienden por qué dije esto, ¿no? 제 말에 모두가 순종하셨을 때 우린 하나가 된 겁니다. Cuando todos obedecieron a mi palabra, todos nos hicimos uno. 이해가 안 됐지만 순종하신 겁니다. Aunque no se entendían, obedecieron. 그런데 순종할 때 우린 하나가 되는 겁니다. Y cuando obedecemos, nos hacemos uno. 하나님 그거 원하신 거예요. Y Dios quiere esto. 순종은 굉장히 단순한 겁니다. La obediencia es algo muy simple. 성경에 하라고 한 것을 하면 되는 거예요. Solamente debemos hacer lo que la Biblia dice que haga. 이스라엘 백성들이 성을 돌라고 한 것이 이해가 되지 않았습니다. Los israelitas no entendían por qué tenían que dar la vuelta. 일주일 동안 돌라고 한 것은 더 이해가 되지 않았습니다. Y aún más no se entendían por qué tenían que dar vueltas durante 7 días. 그런데 말도 하지 말라고 한 것은 더더욱 이해가 되지 않았습니다. Pero aún más no se podía entender por qué decían que no hable. 그런데 이해가 되지 않았지만 이들 모두가 끝까지 순종했습니다. Aunque no se entendían, todos los israelitas obedecieron a la palabra de Dios. 그때 여리고성이 무너진 거예요. Y en ese momento, el muro de Jericó se derrumbó. 우리가 신앙생활 하다가 도저히 이해가 되지 않는 일들이 있습니다. En medio de la vida cristiana, hay momentos donde no podemos entender. 그때 여리고성을 생각하십시오. En esos momentos, recuerden al muro de Jericó. 이해되어서 순종하는 것이 아닙니다. No es que obedecemos porque lo entendemos, 순종하면 이해되는 거예요. sino podemos entender cuando lo obedecemos. 교회 일이 다 이해가 되어서 순종하는 것이 아닙니다. No es que obedecemos a todas las palabras de la iglesia porque lo entendemos. 하나님의 능력을 다 설명할 수 없습니다. No podemos explicar todo el poder de Dios. 하나님의 능력을 다 이해할 수가 없습니다. No podemos entender a todo el poder de Dios, 순종하면 시간이 지나면 이해가 되는 겁니다. sino cuando obedecemos y cuando pasa el tiempo recién lo entendemos. 하나님께서 입을 닫으라고 한 것은 너의 생각을 내려놓으라는 겁니다. La razón de que Dios dijo que se queden callados es para que dejen sus pensamientos, 너의 방법을 내려놓으라는 겁니다. es para que dejen sus maneras, 너의 경험을 내려놓으라는 겁니다. es para que dejen sus experiencias. 순종하는 것이 싸움을 잘하는 것보다 더 중요한 겁니다. La obediencia era más importante que pelear. 순종하는 것이 지식이 많은 것보다 더 중요한 겁니다. La obediencia era más importante que la sabiduría. 순종하는 것이 돈이 많은 것보다 더 중요한 겁니다. Y la obediencia era más importante que la riqueza. 순종하는 것이 말을 잘하는 것보다 더 중요한 것입니다. Y la obediencia era más importante que hablar bien. 가장 중요한 것은 순종하는 것입니다. Lo más importante es obedecer. 순종하는 자가 결국 여리고성이 무너지는 것을 볼 것입니다. Y a través de los que obedecen podrán ver que el muro se derrumba. 이 여리고성은 우리에게 끝없는 교훈을 주는 사건입니다. A través del muro de Jericó nos dan muchas enseñanzas. 마지막으로 6장 15절을 보겠습니다. Y por final, vamos a ver que Josué capítulo 6. 아까 제가 밑줄 치라고 한 곳이 어디였죠? ¿Cuál fue el versículo que dije que subraye? 라 미스마 마네라. 기억하십시오. Recuerde, 신앙생활에서의 승리는 특별한 방법이 있었던 것이 아닙니다. para la victoria de la vida cristiana, no es que hubo una forma especial, 미스마 마네라. 지금까지 했던 똑같은 방법으로 하는 겁니다. sino de la misma manera que hicieron hasta hoy, tenemos que seguir haciendo. 내 생활 속에 여리고가 있을 것입니다. En medio de la vida, podría haber ese muro de Jericó.
전도해야 되는 가족이 여리고일 수도 있습니다. La familia que estamos predicando podría ser Jericó. 구원받고 시간이 지나도 버려지지 않는 죄가 나의 여리고성일 수도 있습니다. El pecado que no hemos podido cambiar, aunque pasó muchos tiempos, eso podría ser el muro de Jericó. 그런데 기억하십시오. Pero recuerden, 돌고 또 돌면 결국에 무너집니다. cuando damos vuelta una vez, otra vez y nuevamente, al final se cae. 기도하고 말씀 보고 또 기도하고 또 말씀 보고 또 순종해 보십시오. Oren y acerquen a la palabra. Y nuevamente oren y acerquen la palabra hasta el final. 하나님 정말 이것을 해결해 달라고 부르짖고 또 부르짖어 보십시오. Griten una vez y nuevamente a Dios para que Dios nos cumpla. 해결될 겁니다. Entonces al final se va a resolverse. 그것이 나의 가족이든 내가 버리지 못했던 죄이든 그 여리고성은 언젠가 무너질 것입니다. Aunque sea mi familia o aunque sea ese pecado que no hemos podido rechazar, al final se va a caer. 중요한 것은 포기하지 않는 겁니다. Lo importante es no rendirse. 하나님께서 주신 방법으로 오늘도 또 돌면 무너질 것입니다. Si hoy nuevamente damos la vuelta a través de la manera que Dios nos dio, al final se va a caer. 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos muchas gracias. 여호수아 6장을 통해서 또 우리에게 교훈을 주시니 감사합니다. A través de Josué capítulo 6, damos gracias por darnos estas enseñanzas. 우리에게도 너무 어려운 여리고성이 있습니다. Nosotros también tenemos ese Jericó tan fuerte, 하지만 포기하지 않고 하나님께서 주신 방법으로 그 여리고성을 돌겠습니다. pero sin rendirnos, vamos a seguir dando vueltas a través de la manera en que nos diste. 하나님의 약속을 믿고 오늘도 또 여리고성을 돌겠습니다. Creyendo, teniendo fe en tu promesa, vamos a dar vueltas hoy en este día. 하나님께서 그 여리고성을 한 번에 무너뜨려 주신 것처럼 우리 삶의 여리고성도 무너뜨려 주시길 간절히 바랍니다. Como tú rompiste de una vez a todo el muro de Jericó, también queremos que nos rompa a nuestros muros de Jericó que tenemos por medio de la vida. 우리 교회 모든 형제자매님들 포기하지 않고 같은 방법으로 그 여리고성을 계속 돌 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdenos para que ninguno de los hermanos se rindan y sigan dando vueltas. 교회에서 계획된 모든 일들 이해가 되지 않을 때에도 순종할 수 있게 도와주시옵소서. Y a todos los planes que tenemos en la iglesia, aunque no lo entendamos, ayúdenos para que podamos seguir obedeciendo. 우리 모두의 순종을 통해서 하나님의 큰 능력을 볼 수 있도록 도와주시옵소서. Y a través de nuestras obediencias, ayúdenos para que podamos ver tu poder. 우리 모두를 지켜주신 하나님께 감사를 드립니다. Damos gracias a Dios que siempre nos proteges. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 289절입니다. 280절. 얘기해 주실래요? 네, 띄워드리고. Vamos a cantar el número 289.
anuncios. El día de hoy tenemos comunión de líderes. Así que todos los hermanos líderes recuerden, hay comunión. El día de hoy a las 4 de la tarde en la casa del pastor Timoteo. Entonces nos vemos a las 4 de la tarde en la casa del pastor Timoteo. Si están con sus esposos o con sus hijos, también pueden ir a las 4 de la tarde en la casa del pastor Timoteo. También en esta semana tenemos comuniones de madre. La primera es de madres de capital y Sevilla. Es este martes. Es a las 2 de la tarde en la casa de la hermana Fanny. Y el día jueves hay la comunión de madres de provincia, que es también a las 2 de la tarde. Es en la casa de la hermana Gaby. En la casa de la hermana Gaby en Mérida. Y este día sábado tenemos la comunión de los varones. Hermanos varones, tenemos comunión este sábado a las 5 de la tarde en la casa del pastor Timoteo. Va a ser un tiempo especial, vamos a compartir juntos. Y dentro de una semana, desde el día 21, tenemos seminario por video. Así que hay que empezar a preparar. Si tienen algún invitado o algún familiar, un vecino, para escuchar juntos. Y vamos a ser muy diligentes, pero ya vamos a hablar de esta relación. Las reuniones son las normales, las que tenemos actualmente esta semana, los días miércoles, ahora que es 9:30, que es el sermón seguro, y el día domingo, el sermón dominical, ahora que es 30. También, si tienen alguien que quiere escuchar el seminario el día domingo, en el salón de arriba hay seminario de la vida. Esos son los anuncios. Gracias.